بسم الله الرحمن الرحيم. دونك نتلاقاو في فيديو جديد وتوجور مع لا فيسكاليتي دي زونتربريز. دونك لا تاكس ديال لا تي في لا تاكس سور لا فالور اجوتي. وهنايا غادي نتلاقاو في اكزرسيس جديد باش نحاولوا نفهموا مزيان هادشي ديال ديكلاراسيون ريغولاريزاسيون ديال لا تي في. دونك نتبعوا. دونك عندي l'entreprise Kraikaba assujetti partiellement à la TVA au taux de 20%, a réalisé au cours de l'année 2014 un chiffre d'affaires réparti comme suit. Les ventes soumises à la TVA, donc 1,5 million. Les ventes exonérées avec droit de déduction 450 000. Les ventes exonérées sans droit de déduction 220 000. Les locations des locaux nus 40 000. Donc en juin 2015, l'entreprise a acquis un camion de livraison de marchandises pour un montant hors taxe de 420 000. Au cours des années suivantes, le prorata de déduction varie comme suit. Donc 2016, 83%, 2017, 96%, ou 2018, 92%. On a 2015, ما عنديش. Donc puisque عندي les données ديال 2014, donc نحاول نحسب أنا البروراتا ديال 2015 اللي récupérيت بها la TVA relatif لهذا الكاميون. Donc en avril 2018, l'entreprise a cédé le camion au prix de 96 000. Donc on va atteler une session. Donc travail à faire. Calculer le prorata de déduction applicable pour l'exercice 2015. Calculer la TVA récupérable sur l'acquisition du camion. Donc, le prorata. On chauffe la TVA. شحال غادي récupérer. Donc, voit le montant hors taxe fois la TVA fois le prorata. Procéder à la régularisation de la TVA. Donc, je vais régulariser la TVA selon le changement ديال les prorata pour les années 2016, 2017 et 2018 اللي كانت fait la session ديال الكاميون. Donc, حاولوا ديروا بوز تخرجوا التمرين ومن بعد on passe à la correction. Donc, la correction. أول حاجة هو الكالكول du prorata de déduction applicable à l'exercice 2015. Donc les données هما هادوما حاولت نجيبهم هنا باش يكونوا قراب. Donc عندي لا فورمول ديال البروغاتا شنو كتقول لي؟ كتقول لي prorata est égal chiffre d'affaires imposable plus chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction plus le régime suspensif هادشي كله TTC على هادشي هذا numérateur plus كنزيد عليه chiffre d'affaires exonéré sans droit à la déduction chiffre d'affaires hors champ d'application ديال la TVA. Donc كنحاول نعوض هاد لا فورمول نعوضها بلي فالور ديالها ابارتير من هاد الطابلو كتعطيني. دونك عندي شيفر دافير امبوزابل اور تاكس هو 1 مليون 5 خصني نضربو في لا تي في باسكو خصني لي دوني تي تي سي نزيد عليه لا تي في. ومن بعد عندي فونت اكزونيري افيك دروا دو ديدكسيون هو 450 000. دونك عندي 1 مليون 5 بلس 450 000 هادشي كلشي فوا 1,20 باسكو خصني جو دوا تونير كونت ديال لا TVA. من بعد لتحت شنو عندي؟ عندي النيميراتور هادشي اللي كاين الفوق غنزيد عليه لو شيفر دافير اكزونيري سون دروا على ديدكسيون اللي هو 220 000 وغنزيد عليه شيفر دافير اور شون دابليكاسيون هو لوكاسيون دي تيران دي لو كونو كما قلنا في الكور اللي هي 40 000. دونك غنحاول نعوض هادشي. دونك شنو كيعطيني؟ كيعطيني 1 million 5 fois 1,2 كتعطيني 1 million 8 plus 450 fois 1,2 كتعطيني 540 plus numérateur plus 220 plus 40 هي 260. دونك هذا غيعطيني هو 2 million 340 000 غنهبطها لهنا وغنزيد عليها 260 000 نضرب في 100 باش يعطيني بورسونتاج غيعطيني 2 million 340 000 على 2 million 600 غيعطيني ان بروغاتا ديال 90%. prorata relatif à l'exercice 2015 هي 90%. ندوز السؤال الثاني. Donc calcul de la TVA récupérable sur l'acquisition de camions. Donc la TVA récupérable هي le montant hors taxe fois 20% fois le prorata اللي هو 90. Donc 420 000 fois 20% fois 90% كتعطيني 75 600 dirhams. Donc, déduction par application de prorata car le camion servira aussi bien pour la livraison de produits qui œuvrent droit à déduction ainsi que pour les produits qui n'œuvrent pas droit à déduction. Donc, la régularisation de la TVA. Donc, on a TVA récupérable lors de l'acquisition de matériel. هي هذه اللي حسبنا الفوق. Donc,
75 600 dirhams. Donc le prorata applicable au titre de l'exercice 2015 c'est 90%, il y a 90%. Donc la régularisation, donc on dirait le tableau كما درنا من قبل. Donc هذا الطابلو غادي نشوفوا فيه نديروا هنا les années 2016 2017 2018 parce que في 2018 وقعت لنا la session. هنايا البروغاتا كما عطاونا في 2016 كان 83 2017 96 و 2018 92. Donc غنشوفوا لو شونجمون شحال ديال لي بوين. دونك من 90 ل 83 دونك عندي موان 7 points. Donc moins 7 points. Donc خصني نحسب la TVA relatif لهذا البروغاتا ومن بعد نحسب le reversement supplémentaire اللي خصني ندير. دونك باش نحسب la TVA relatif لهذا البروغاتا دونك شنو غندير؟ غندير 420 000 fois 20% fois 83% كتعطيني une TVA ديال 69 720. هاد 69 720 دونك كنقصها من هاد لا TVA الاولى اللي هي 75 600 وكنضربها في لو 1 5e. دونك شنو كتعطيني؟ كتعطيني 1176. دونك هذا سي ان رونفيرسمون. من بعد في لاني 2017 دونك عندي من 90 ل 96 عندي une augmentation de 6 points. Donc de la même façon, donc elle va donner lieu à une déduction complémentaire ولكن خصني نحسب la TVA qui correspond لهاد البروغاتا. La TVA qui correspond لهاد البروغاتا دونك شنو غندير؟ غندير لو مونطون hors taxe ديال لي موبيليزاسيون اللي هو 420 fois 20% fois 96%. غتعطيني 80 640 وهاد 80 640 غادي نقص منها 75 600 ديال TVA qui est grevé les mobilisations في le moment ديال l'acquisition وغادي نقسمها على 1 نضربها في 1 5e يعني نقسمها على 5 دونك يعطيني une déduction ديال 1008 درهم. بالنسبة لاني 2018 عندي seulement 92 donc ما بين 90 و 92 عندي seulement 2 points donc je vais rien faire. واخا نحسب هاد la TVA donc de la même façon ولكن ما غادي ندير aucun renversement aucune régularisation ni renversement ni déduction. Donc en 2016 donc diminution de prorata de 7 points implique un renversement supplémentaire ديال هادي fois le 1 5e donc كما قلنا عطيني 1176. En 2017, une augmentation de la même façon, donc حسبت donc 80 640 moins 75 600 fois le 1 5e atteint 1008 dirhams. En 2018, augmentation de prorata de 2 points seulement. Cette variation ne dépasse pas le seuil de 5 points, donc pas de régularisation. En avril, la cession du camion. La régularisation se fait de la manière suivante. Au moment de la cession, donc عندي déduction initiale au titre du mois de juin 2015 كانت هي 75600. Le nombre d'années aux fractions d'années écoulées donc عندي 2015 16 17 et 18 donc عندي 4 ans. Donc le nombre d'années restant à courir sur la période de 5 ans بقى ليا عام واحد. Donc هنايا la TVA à reverser هو داك la TVA الاولى اللي هي 75600 fois داك العام اللي بقى le 1 sur 5 les 5 ans ديال la période. Donc كتعطيني 15120 dirhams. Ou bien la TVA à reverser هي 75600 moins 75600 fois 4 sur 5 parce que هادوما le nombre d'années écoulées اللي هما 4 sur 5 وهذا اللي بقى لينا واحد هو l'année restante donc عطينا 75600 moins 60480 كيعطينا le même montant اللي هو 15120. دونك نتمنى ان ليكزيرسيس يكون مفهوم. الا كان شي كيستيون ولا شي دوموند ديكسبليكاسيون نيزيتي با حطوها ليا في الكومونتير وانا نحاول نجاوب عليها. دونك هنا غنكونوا سالينا هاد لابارتي ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر مع اكزيرسيس واحد اخر باش نفهموا مزيان هادشي ديال لا ديكلاراسيون ديال لا تيفيا ولا ريغولاريزاسيون ديال لا تيفيا. دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديروا لايك وتبارطاجيو. الى اللقاء.